अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत माज़ वजूद में आई है उस वक्त से मसाइल भी कुछ अवाम के बढ़ गए हैं और इसमें कोई शुबा नहीं कि आप तहरीक इंसाफ अपने तौर पे जो भी कुछ बेहतरी की कोशिश कर रही है, मगर हकायक जो हैं वो नहीं जुटलाए जा सकते। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ रोज़मर्रा अशिया की जो कीमतें हैं वो भी जो है इस वक्त पर लगा कर उड़ रही हैं। और ऐसे में जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत और अपोजिशन तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं वहाँ पे। अब ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता। और ज़ाहिरी बात है, जो रुकने असम्बली, जो सूबाई असम्बली का मेंबर है, 5 करोड़ लगा के अगर इलेक्शन लड़ा है, वो आपके और मेरे लिए तो नहीं लड़ा ना। ज़ाहिरी बात है, उसने 5 करोड़ ये खर्च निकालना है, 5 करोड़ अगले अखराजात भी निकालने हैं और 5 करोड़ प्रॉफिट भी निकालना है। तो ऐसे में उसको फिर ये सेनेट इंतखाबात ही उनके लिए एक दिहाड़ी का मौका होता है। अब आने वाले दिनों में जो भी होगा बहरहाल वो तो सामने आ ही जाएगा कि इसको क्या नशिस्तें मिलेंगी। हम इस पर काफ़ी बहस कर चुके। आज मैं कुछ और ही बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद उमर, मुझे उनके हलके में जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो वहाँ पे जो सूरत हाल मैंने देखी है वो मैं आज आपको बराह रास्त दिखाना भी चाहता हूँ और मैं इंशाल्लाह आपको लोगों की राय भी सुनवाऊँगा। वहाँ पे जो जगह है, जो इलाका है, वो भी बताऊँगा। और इसमें ऐसा क्या है कि लोग जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। ये और बात है कि वहाँ सड़कें बन रही हैं, गलियाँ पुख्ता हो रही हैं और लोगों के लिए मसाइल हल हो रहे हैं, मगर उसकी जो रफ्तार है वो इंतहाई जो है वो नाजुक है, बहुत कमज़ोर है, बहुत सुस्त है। तो ऐसे में आवाम ने जो तहरीक इंसाफ से उम्मीदें लगा रखी थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हवाले से लोगों की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही दम तोड़ जाए और फिर ये रहनुमा जितने भी हैं वो फिर अपने अपने हलकों में जाने से भी कतराएं। बहरहाल मैं बात करने लगा हूँ मोटरवे चौक के पास से जो सर्विस रोड जंगी सैदा की तरफ जाता है, अंदर से होते हुए इस्लामाबाद होम्स, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और इससे फिर आगे जो है वो जाते हुए फिर ये तबलीगी इज्तिमा की तरफ भी जाता है। दरमियान में जेल भी बन रही है, तकरीबन वो काम आजकल मैंने देखा है वो रुका हुआ है। तो वो जो एरिया है, वो जो सड़क है, वो जो सर्विस रोड है, जिसके बारे में वहाँ के बुज़ुर्ग कह रहे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग खुद कह रहे हैं कि ये रोड बनना है और 60 फुट तक बनना है और पता नहीं ये रोड कब बनेगा, ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये रोड जितना ताख़ीर का शिकार हो रहा है उतना ही वहाँ के लोगों की जो समझ लें कि हर जगह होते हैं तजावज़ात करने वाले कब्ज़ा ग्रुप माफिया जो है और लैंड माफिया जो लोग हैं वो अपना काम तो जारी रखते हैं ना। तो अब ये जितनी इसमें ताख़ीर हो रही है उतना ही वहाँ पे नए से नए घर बन रहे हैं, नए से नए जो है वो ज़ाहिर बात है कमर्शियल यूनिट्स बन रहे हैं और वो वही जगह है जहाँ से सड़क बननी है, वो जगह अब तंग होती जा रही है। और ये जितना ताख़ीर हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए के अखराजात से इमारतें खड़ी हो रही हैं, खड़ी की जा चुकी हैं। आप अगर मोटरवे चौक से सर्विस रोड पे लेफ़्ट साइड पे अब जैसे ही चलना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपको कहीं भी जो है 20 फुट के बाद जो है वो जगह खाली नहीं मिलेगी। कहीं कोई घर बना हुआ है, कहीं दुकानें बनी हुई हैं, कहीं फ्लैट बने हुए हैं, तो कहीं कुछ बना हुआ है तो कहीं कुछ बना हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें इजाफा हो रहा है। और अब ये अगर सड़क नहीं बनती, और मुझे तो डर है कि कहीं ये सड़क कहीं नाले की शक्ल इख्तियार न कर ले, या वो जो गांव में हम देखते हैं छोटी छोटी ली बनी होती है, गुजरने का एक छोटा सा रास्ता बना होता है खेतों में से बीचों बीच गुजरने के लिए, मुझे तो लग रहा है ये कहीं वही ना बन जाए।
کیونکہ جس طریقے سے قبضہ مافیا اس زمین کو ہڑپ کرتا جا رہا ہے اور جس رفتار سے وہ چل رہا ہے قبضہ مافیا اور لینڈ مافیا، تو وہ سڑک تو غائب ہی ہو جائے گی، اور یہ بڑی اہم سڑک ہے۔ اور اس کے ساتھ چونکہ پرانی موٹر وے جس کو اب آج کل آپ کشمیر ہائی وے، جس کو اب آپ نے سری نگر ہائی وے کا نام بھی دے دیا ہے، وہ جو ایریا ہے وہ سارا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ کنسٹرکشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ جیسے حکومت نے جو ہے کشمیر ہائی وے کے آس پاس جتنا انہوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے، پھر موٹر وے چوک پہ اور اس کے بعد 26 نمبر چنگی کے آس پاس جو آپریشن ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے تجاوزات کو گرایا ہے، تو ایسے پتہ نہیں یہ وقت اس طرف کب آئے گا۔ اور پھر یہ صرف مسئلہ سڑک کا نہیں ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو سفیدوں کے درختوں کی وجہ سے وہاں پانی کی کمی ہے، وہ پانی پی جاتا ہے، اور حالانکہ یہ جو سفیدے کا درخت ہے یہ عموماً یہ اس لیے آیا تھا کہ یہ بنجر زمینوں پہ، بنجر جگہوں پہ لگایا جائے تاکہ یہ معاملات کو بہتر کر سکے۔ تھور اور شور والی جگہوں پہ اس کو لگایا جانا تھا، لیکن یہ زرخیز علاقوں میں لگائے گئے ہیں، جس سے انہوں نے زمین میں پانی چوس لیا ہے۔ اور یہ کہتے یہی ہیں کسان بھی، اور بڑے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی کا دشمن ہے، یہ بہت پانی پیتا ہے۔ تو پانی ایک تو کمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ سڑک نہ بننے کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں، وہاں پہ گرد و غبار کے بادل اڑتے رہتے ہیں، لوگوں کو نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر 10 منٹ وہاں بیٹھیں تو آپ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بوری میں سے نکال کے کسی نے بٹھا دیا ہو، اتنی زیادہ گرد ہے اور گرد کے طوفان ہیں، اور آپ چاہے جتنا مرضی سڑک پہ پانی ڈال لیں گرد ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں ٹن جو ہے وہ لوہا یہاں سے گزر رہا ہے، یہاں سے اینٹیں گزر رہی ہیں، پیچھے بھٹے ہیں، وہاں سے مقصد یہ کہ بڑی تعداد میں اور ٹریفک گزرتی ہے، اتنی زیادہ ہیوی ٹریفک ہے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پانی کے ٹینکر تو بے شمار گزرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، تو یہ پانی لے کے آنے اور لے جانے والے یہ جو لوگ ہیں یہ گزرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مقامی لوگوں کا اپنا آنا جانا ہے، پھر اسکولوں کو جانے والی ٹریفک ہے، پھر مقصد یہ ہے کہ ویسے لوگ جو گزر رہے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ آ رہے ہوتے ہیں، زمینیں دیکھنے والے۔ تو اسی طرح یہ جو جتنا بھی جو آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ٹریفک ہے، اور معاملات یہ ہے کہ وہاں پہ گرد و غبار کے بادل اڑتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کوئی سماجی کارکن تھا، اس نے کہا کہ یہ سڑک نہ بنی تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اب وہ سماجی کارکن صاحب بھی لگتا یہی ہے کہ ان کو بھی ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ دے دلا دیا گیا ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور وہ سڑک جوں کی توں ہے۔ اور یہ جو موٹر وے چوک سے لے کر، یہ موٹر وے چوک وہ جگہ ہے جہاں سے آپ موٹر وے پہ داخل ہوتے تھے، اور پرانی جو جگہ تھی، اور وہاں سے آپ اندر سڑک پہ آتے تھے، اور وہ آپ کا اس کے سامنے بالکل اسلام آباد کا بس ٹرمینل بنا ہوا ہے، جہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں آ کے رکتی ہیں، سواریاں اٹھاتی ہیں اور یہاں پہ اتارتی بھی ہیں۔ تو اس کے سامنے ہی بالکل یہ ہے، آپ بالمقابل دوسری سائڈ پہ، یعنی آپ لیفٹ، اگر آپ پنڈی سے آ رہے ہیں تو یہ آپ کا لیفٹ بنے گا، اور اگر آپ موٹر وے سے اتر رہے ہیں تو آپ کا یہ اسی لیفٹ پہ ہی ہیں، مگر وہاں سے جب آپ آتے ہیں تو آپ جب اس طرف سے مڑ کے آئیں گے تو پھر آپ کا یہ رائٹ بنے گا۔ یہ جو ایریا ہے یہ بڑا زبردست ایریا ہے، اس کو پلاٹوں کی جنت بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ 3.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ، 3.5 لاکھ سے لے کر 9 لاکھ، 10 لاکھ، 12، 14، 18، 19 لاکھ تک کے پلاٹ یہاں پہ دستیاب ہیں۔ بڑے اچھے اچھے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، وہ بھی برائے سیل ہیں، اور یقین کریں کہ یہ غریبوں کے لیے بھی بڑا اچھا علاقہ ہے کہ یہاں پہ لوگ پلاٹ خرید سکتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی سہولیات بھی ہیں، اور ایک اسلام آباد ہوم آف پراپرٹی کا دفتر بھی ہے، وہاں سے آپ جا کے رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں سے اچھے پلاٹ آپ کو بڑی کم قیمت پہ مل سکتے ہیں اور بھروسے والے ہیں۔ اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس علاقے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا نادر موقع ہے کہ آپ وہاں جائیں اور پلاٹ خریدیں اور
اپنا معاملہ بہتر کریں، اور اگر آپ معاشی طور پہ فائنینشلی طور پہ بھی اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آج کا لیا ہوا پلاٹ جو ہے وہ اگلے دنوں جو ہے وہ آپ کو لاکھوں دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تو وہاں پہ پلاٹوں کی جنت ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں وہاں گیس بھی آئی ہوئی ہے، گلیاں پختہ ہو رہی ہیں، مگر یہ جو سڑک ہے سروس روڈ، یہ تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا جو ایریا ہے، یہ انتہائی اس کی گندی صورتحال ہے، بہت ابتر صورتحال ہے، اور نہ تو ادھر کوئی گزر سکتا ہے بندہ، اور اگر آپ نے گزرنا ہے تو آپ کو سر اور منہ ناک ڈھانپ کے گزرنا ہوگا، اور ظاہری بات ہے وہاں پہ جب ہم کبھی جانا ہمیں ہوتا ہے تو یقین کریں ہمیں 4-4 5-5 دفعہ وہ ویسے تو آپ کرونا کی وجہ سے ہاتھ دھوتے ہیں، مگر یہاں آپ گرد و غبار کی وجہ سے آپ کو ہاتھ منہ دھونا پڑتے ہیں، اور بالوں کو بار بار آپ کو گیلا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مٹی گرد اتنی ہے کہ بے انتہا، لوگوں نے شیشے دکانوں پہ لگائے ہوئے تب بھی حالت خراب ہے، اندر پھر بھی مٹی گھس جاتی ہے، اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ بیچارے شٹر نیچے گرا کے کام کرتے ہیں، بڑی کوششیں ہوتی ہیں۔ اسد عمر کے حلقے میں لوگوں نے بڑی اپروچیں بھی کی ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے، اور انہوں نے اعلان بھی کر رکھا ہے کہ جو کرچمنٹ کیے ہوئے ہیں، جو تجاوزات کیے ہوئے ہیں وہ اپنی ختم کریں، بصورت دیگر ختم کر دی جائیں گی اور نہ بنائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بن بھی رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ جو رولا بن رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ اب پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، اور یہ کیا یہ جو کروڑوں روپے کی جو انویسٹمنٹ روڈ پہ ہوئی کھڑی ہے اس کو کیسے گرائیں گے اور کون گرائے گا؟ کیا اسد عمر اپنے حلقے کے لوگوں کو اس طرح پریشان کریں گے، ان کو پریشان دیکھ سکیں گے؟ بہرحال یہ جہاں دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن بہتر طریقے سے یہ ترقیاتی کام نہیں ہو پا رہے، تو یہ ایریا بھی جو ہے، باقی سارے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں مگر یہ جو سڑک ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ایک یہ سڑک اور ایک یہ جو آپ جو ہے منڈی موڑ سے لے کر آپ پیر ودھائی موڑ تک جب جاتے ہیں نا تو یہ تجارتی شاہراہ ہے اور یہ بڑی زبردست سڑک ہے، مگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا اتنا شکار ہو چکی ہے، اکثر ٹرک گرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹرالر الٹے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے جو ہے نا وہ کمانیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو کسی کے ٹائر جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ کہ لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، وہاں سے گزرنے والے بھی عذاب کا شکار ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی اس پہ تھوڑا دھیان دے، ان کا بھی حلقہ بنتا ہے، ان کے ساتھی کا بھی حلقہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کا اپنا علاقہ بھی ہے، اور یقین کریں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ سڑک بنا دیں، لوگوں کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور آپ کی بھی بیجا ہو جائے گی۔ یہ تقریباً جو ہے غالباً تھانہ شمس ٹاؤن کا یہ ایریا بنتا ہے۔ بہرحال یہ جو سارا ایریا ہے، ایک یہ سڑک، ایک جو میں نے آپ کو موٹر وے چوک کے ساتھ جو سروس روڈ بتایا ہے، لیفٹ والا، رائٹ والا نہیں، وہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ویسے تو دوسرا سائڈ بھی بننی چاہیے، مگر یہ چونکہ آپ نے یہاں آگے اہم ترین معاملات بنا دی ہیں، ایک طرف آپ نے جو ہے تبلیغی اجتماع کی جگہ بننے کی اجازت دے دی ہے، پھر وہاں سے آپ نے جیل بھی بننے کی اجازت دے دی ہے، پھر یہاں پہ یونیورسٹیز کے کیمپس بھی بننے جا رہے ہیں، تو ایسے میں اگر یہ روڈ اسی طرح رہا تو لوگوں کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو ارباب اختیار سے میں اپنے چینل کے تھرو جو ہے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس روڈ کو خدا را اس پہ لوگوں کے حال پہ رحم کیجیے، اور اس جو ہے موٹر وے چوک کے ساتھ جو سروس روڈ ہے اس کو ضرور بنائیے، تاکہ لوگ ایک طرف بیماریوں سے بچ سکیں، اور دوسرا جو لینڈ مافیا ہے، جو زمینوں پر قابض ہونے والے لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے نا ان کی شر پسندیوں اور اس طرح کے شر سے بچایا جا سکے، لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے، اور آنے والے دنوں میں تاکہ پریشانی کم ہو سکے۔ میں آپ کو اس جو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میں اب آپ کو اس کی باقاعدہ ویژول بھی دکھاؤں گا، اور اس کے بعد آپ سارے ویژول دیکھیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ایریا کتنی کنجسٹڈ صورتحال میں جو ہے وہ ہے، وہاں پہ گرد و غبار کس طرح سے ہے، پانی کی کیا صورتحال ہے، وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، دکاندار کیا کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ ضرور دیکھیے گا پوری ویڈیو اور آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت اسلام آباد کا یہ
ایریا ہے اور اسد عمر کا یہ حلقہ ہے اور وہاں پہ صورتحال ہے کیا. اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو ہے تحریک انصاف کی حکومت میں یہ دوسری دفعہ غالباً اسد عمر صاحب جو ہے وہ ایم این اے اس علاقے سے بن رہے ہیں اور یہ جو سروس روڈ ہے وہ تاحال نامکمل ہے اور پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا. ہم سب کی جو ہے وہاں کے علاقے کے لوگوں کی جو ہے نا میرے توسط سے، میرے چینل کے توسط سے، ارباب اختیار سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس روڈ کو ضرور تکمیل کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو ایک ایریا دکھا رہا ہوں. یہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں اسد عمر صاحب، یہ ان کا ایریا ہے اور اس ایریا میں یہ جو روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں ہیوی ٹریفک گزرتی ہے اور بڑی تعداد میں یہاں سے ٹرک گزرتے ہیں اور بڑی دنیا یہاں سے گزرتی ہے. مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ روڈ ابھی تک اس کو بنایا نہیں گیا ہے اور یہ اہم روڈ ہے اور اس روڈ کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر ہائی وے بھی اس کے پاس سے گزر رہی ہے اور بہت قسم کی ہیوی یہاں پہ ٹریفک ہوئے. مگر آج تک اس روڈ کو نہیں بنایا جا سکا ہے. کوئی کہتا ہے اس کو ہم نے 60 فٹ چوڑا کرنا ہے، کوئی کہتا ہے یہ باڑ ہٹا کے اس کو شامل کرنا ہے، کوئی کچھ کہانی سناتا ہے، کوئی کچھ کہانی سناتا ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنے آپ سائڈ پہ گھر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 60 فٹ تک یہ گھر، یہ مارکیٹیں، یہ سب اڑ جانی ہے. مگر ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی ٹینڈر ہوا ہے، نہ ہی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. یہ روڈ انتہائی اہم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آگے تبلیغی اجتماع گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ مٹی اور گرد و غبار کے بادل اڑتے رہتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی جو ہے نا مسائل لوگوں کے حل نہیں ہو رہے. اور یہاں آپ دیکھیں یہ اتنی دکانیں بھی ہیں اور یہ بچے جو ہے اپنی دکانوں کو صاف کر بھی لیں تو ہر 5 منٹ کے بعد انہیں پھر سے دکان چمکانا پڑتی ہے. اور یہ دیکھ لیں مجبوراً یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دھوبی بھی ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں مگر انہوں نے شیشہ لگایا ہوا ہے اس لیے تاکہ ان کا کام بہتر ہوتا رہے، مگر وہ بھی اس شیشے کو روزانہ ہی صاف کرتے رہتے ہیں. یہ اچھے خاصے مکان بنے ہوئے ہیں مگر روڈ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں. ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اتنی زبردست فرنیچر شاپ ہے، یہاں سے فرنیچر بن کے بہت آگے جا رہا ہے. اور آگے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ صورتحال یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا یہاں دیگوں کا کاروبار ہے اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو روڈ ہے ان کے نہ بننے سے ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اور روڈ نہ بننے سے کیا مشکلات ہیں؟ روڈ مٹی بہت ہوتی ہے یہاں پہ، بس سارا دن ہم دیگی صاف کرتے رہتے ہیں یہاں پہ اور 2-3 دفعہ تو منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں. مقصد یہ ابھی یہ حالات دیکھیں. صحیح ہے، مقصد یہ کہ دکان آپ کی دیگوں کو آپ کو بار بار دھونا پڑتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ ان کا سامان بھی، یہ تقریباً ان کو ہر وقت مٹی صاف کرتے اور جھاڑتے رہنا پڑتا ہے. یہاں پہ پانی بھی کم ہے، پانی نہیں ہے پانی. اور کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ جو سفیدے کے درخت ہیں یہ سارا جڑوں سے ہی چوس جاتے ہیں جس کی وجہ سے پانی نہیں ہے. اور یہ روڈ اچھا ہونے کے باوجود یہ جو ہے یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں. ہمارے ایک اور دوست آگے، ہم اسی طرح چلتے ہوئے ہم آپ کی طرف جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا صورتحال ہے. آپ بتائیں جی، آپ کی سائیکلوں کی دکان ہے ماشاءاللہ سے، موٹر سائیکلوں کی، آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہاں کیا مسائل ہیں؟ یہاں بس دھول کے مسائل ہیں. تو شروع سے ادھر آ رہے ہیں، جب سے آئے ہیں بس دھول ہی دھول ہے ادھر. اور اس کے علاوہ کرایہ دے رہے ہیں، بس نزلہ زکام شروع ہو گیا ہے. یہی سارے مسائل ہیں بس. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو ہے نا اس گرد غبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اب یہ دیکھیں یہ اس دکان میں بھی ان کو بار بار مٹی جو ہے وہ جھاڑنی پڑتی ہے اور یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور آپ موٹر سائیکلوں کی حالت دیکھیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ آپ، اور یہاں انہوں نے ماشاءاللہ مکان بنائے ہوئے ہیں، حاج صاحب نے ان کے مکان ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی اس بات پہ بہت پریشان ہے کہ یہ گرد و غبار کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے. آپ بتائیں کہ یہاں کوئی بیماریاں وغیرہ ظاہری بات ہے اس گرد و غبار کی وجہ سے تو ہوتی ہوں گی. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو نہیں محسوس ہوتی؟ جی ہمارے ساتھ ایک پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے نیاز صاحب بھی موجود ہیں. نیاز صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں برا حال ہے، روڈ بالکل نہیں ہے جی.
दफ्तर इतने मिट्टी से भरे जाते हैं सारे, और हुकूमत को चाहिए सा तो वोट PTI ने देता है, और PTI तो हमें चाहिए, लेकिन PTI इस इलाके में कोई काम नहीं कर रही, ना कोई गली पक्की है, ना कोई गैस है, ना बिजली है, हर चीज़ बंद ही बंद है। रोड की हालत पे कुछ थे घंटे से सफर है, 2 घंटे होता है। सर्विस रोड है, मोटरवे के नाल बिल्कुल खराब होए, इन्हें बढ़ना चाहिए। लिहाजा असि मशहूर है इमरान खान दे कि इस रोड पे तवज्जो देवे और इन्हें बढ़ावे। आप क्या कहते हैं, पानी नहीं है यहाँ पे भाई साहब? पानी नहीं है, और पानी के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं, क्या तजवीज़ देते हैं? हुकूमत क्या करे? कोई बाहर से कोई पाइपलाइन बिछाई जाए? वो तो पुल तो पैप ले आवे सीधा पा दे, बस प्लास्टिक का पैप पहने करते 500 फुट लंबा पैप है। सही। वो तो पावन एवं बगदा रहता, गर्मी देखो लोग नहाते रहते हैं पुल तले। आपने सुना जी कि यहाँ मसाइल जिस तरीके से दरपेश हैं, और ये रोड में आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और ये साथ इतना अहम तरीन रोड भी गुजर रहा है, मगर यहाँ पे मसाइल इतने हैं कि गर्द गुबार की वजह से सांस लेना भी मुश्किल है। और ये ऐसा इलाका है कि जहाँ पे इसको प्लाटों की जन्नत भी कहा जाता है। आप देखें यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे खासे दफातर बने हुए हैं, और ये देखें आप बहुत ज़्यादा पानी छिड़काव किया गया है ताकि गर्द गुबार से हम बच सकें, मगर सूरत हाल वैसी की वैसी है। आप देखें यहाँ पे ये अभी तक ये जितने भी मकानात हैं ये भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं कि ये मकानात जो हैं वो बरकरार रहेंगे या नहीं, क्या ये 60 फुट के एरिए में ये भी आएंगे कि नहीं, ये रोड कहाँ तक जाएगा, उस साइड पे आगे तक जाएगा, क्या सूरत हाल बनेगी। और ये आप गाड़ी का हाल देख लें, गाड़ी इस वक्त जो है गर्दो गुबार से बिल्कुल अटी हुई है, और ये हालांकि ये कारोबारी जगह है, यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार है लोगों का, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गर्दो गुबार की वजह से इंतहाई मट्टी हर जगह। ये आप शीशों की हालत देख लें, शीशे जो हैं बिल्कुल मट्टी से अटे पड़े हैं, और गर्द गुबार से सांस लेने तक मुश्किल है। और ये आप देख लें, ये गर्द गुबार उड़ रही है, आपके सामने है ये सूरत हाल। और ये देखें इतने अच्छे हाई सोसाइटी के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अच्छा खासा कारोबार है, मगर पोजीशन ये है कि इस रोड के, आप रोड की हालत देखें, ये इंतहाई नगुफ्ता बे हालत है इसकी। और यहाँ पे इस रोड की गलत और सही मुरम्मत न होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। और ये देखें, ये प्लाजा भी बन गया है, मगर ये भी लग यही रहा है कि ये भी 60 फुट के एरिया में आएगा, तो क्या हुकूमत ये दुकानें भी गिराएगी और क्या करेगी। और इस सारी सूरत हाल में अब ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि एक छोटे भाई जो हैं वो अपनी दुकान को साफ़ करने में लगे हुए हैं गर्द बुगार की वजह से। आप देख रहे हैं ये मुसलसल सफाई कर रहे हैं। ये रोड अगर बन जाता तो ये सूरत हाल ना होती। ये सूरत हाल आप देख लें कि मिट्टी बार बार पड़ने की वजह से बच्चे को डबल काम करना पड़ रहा है। और ये वीडियो हम इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं और बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस रोड की सूरत हाल क्या है। ये रोड कोई आम रोड नहीं है, यहाँ पे इस पे अच्छे खासे इदारे भी हैं। और सूरत हाल ये है कि ये भी इस इलाके में आप देख रहे हैं कि चीज़ें बन रही हैं, मगर ये देखें दरख्तों की हालत देखें, ये मिट्टी और गर्द गुबार की वजह से आप देखें ये अटे पड़े हैं। और ये सूरत हाल ये है कि ये आप देख रहे हैं कि ये मकान भी जो है ये ज़ेर तामीर है। इसकी सूरत हाल क्या बनती है ये तो वक्त ही बता पाएगा, मगर ये रोड 60 फुट तक आगे जाना है, तो ये 60 फुट कहाँ तक जाएंगे ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये होटल तक जो है, ये होटल से भी शायद आगे जाना पड़े। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार भी है, मगर इस रोड के ना बनने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आप ये देखें, ना तो सीवरेज बिछी हुई है जिसकी वजह से पानी गली में खड़ा हो रहा है। और सूरत हाल ये है कि आप बता सकते हैं कि ये रोड कब से आप कब से देख रही हैं कि ये रोड इसी तरह ही है? ये हमारे को ज़माना हो गया जिसे देख रहे हैं, अभी तक ये नहीं बना। ये किसका हल्का किसका है? ये कोई पता नहीं है। असद उमर का हल्का है कहते हैं कि, और अभी का हल्का है, और अभी तक ये बन नहीं रहा। आप ये देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये ट्रक गुजर रहे हैं और सामान जो है वो टनों के हिसाब से इस सड़क से गुजरता है।
टनों के हिसाब से गुजरने वाला सामान, और इतना ज़्यादा यहाँ पे कारोबार है। यहाँ पे जो हुकूमत ने बहुत अच्छा जो एक कंस्ट्रक्शन के मामलात को जिस तरीके से तरक्की हुकूमत दे रही है, मगर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रोड नहीं होंगे अच्छे, तो ये मामला भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। ये रोड ख़राब इस होने की वजह से आप देखें कि किस तरीके से लोग मुश्किलात से जो है वो गुज़र के इस तरफ आते हैं। और आप मुसलसल देख सकते हैं कि ये एक तो यहाँ पे कोई सेवरेज लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और गाड़ियों की एक लंबी कतार यहाँ लगी रहती है। आप देखें पानी भी यहाँ पे गंदा इकट्ठा होता रहता है, और मकीनों के लिए यहाँ रिहाइश रखना कितना मुश्किल है ये हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं कि लोगों ने मकान भी बना लिए हैं, मगर सूरत हाल ये है कि ये मकानात और ये सारा एरिया कहते हैं ये रोड की जद में आएगा, और ये लोगों के जो इस पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, क्या वो रिकवर हो सकेंगे या नहीं। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हैं ये, और ये देखें आप, ये सारा गंद यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, लोग यहाँ फेंक देते हैं उनको, सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। आप देखें ये सड़क की यहाँ हालत जो है किस तरह है। इस तरह की सड़क के दौरान यहाँ से गुज़रना माहिर ड्राइवर का ही काम है, हर बंदा यहाँ से गुज़र भी नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मुश्किल से उन्होंने ये रास्ता ढूंढा है और गुज़रना चाह रहे हैं, मगर ये देखें सारा कीचड़ और हर जगह जो है वो अटा पड़ा है, और मामलात ऐसे रहे तो ये लोग और ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिजली भी मौजूद है, और ये देखें ये सारी गली जो है वो गंदे पानी से अटी पड़ी है। अब ये देखें कि साथ ही ये सारे मामलात देख सकते हैं कि लोग कितनी मुश्किलात से जो है ये अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये रोड ठीक ना होने की वजह से लोगों को किस कदर मुश्किलात हैं। हुकूमत अगर चाहे तो इस रोड को बना सकती है, मगर अभी तक जो है इस रोड को बना नहीं पा रही। आप देख रहे हैं हम भी बड़ी मुश्किल से ये जगह क्रॉस कर रहे हैं, और ये सूरत हाल बहुत ही नागुफ्ता बे है। आप देखें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग कैसे गुजरते हैं। आप देखें ये गुजरने की जगह है, ये गाड़ी की हशर देखें आप, ये सुबह इसने कराई होगी ये सर्विस, मगर आप गाड़ी की हालत देखें, ऐसे जैसे पहचाना भी नहीं जा सकता कि ये गाड़ी है। और कहते ही है कि ये बड़ा पोश इलाका है, और यहाँ पे 5 लाख से 12 लाख 15 लाख तक मरला जो है, फी मरला जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। मगर सूरत हाल देखें कि ये रोड अभी तक बना ही नहीं, लोगों के लिए किस तरह मुश्किलात हैं। आप देख सकते हैं कि ये हम आपको पूरा एरिया दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कहाँ तक मसाइल ही मसाइल हैं, और इतना बड़ा रोड साथ गुज़र रहा है, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मसाइल ही मसाइल हैं, और कोई चीज़ बनी हुई नहीं है, और यहाँ पे कोई ट्रैफिक का कोई बंदोबस्त भी नहीं है, कोई गाड़ियाँ भी नहीं गुजरती। आपको पहले भी हमने बुजुर्ग को दिखाए थे, आप देखें वो एक और गाड़ी और लिफ्ट के चक्कर में है कि कोई गाड़ी या लिफ्ट मिल जाए तो वो घर जा सकें, और ये रोड ना बनने की वजह से ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। हम आपको पूरा एरिया दिखा रहे हैं। आप देखें उसके बाद इतने अच्छे डेवलपमेंट काम हुए हैं, मगर ये रोड ना होने की वजह से मसाइल हैं। आप देखें ये इतना बड़ा ये प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज भी बना हुआ है, इस्लामाबाद का इदारा, इस्लामाबाद में अच्छा एक इदारा बना हुआ है। यहाँ पे बड़ी दुनिया पढ़ने आती है, मगर वो सुबह जब आते हैं तो वो उनकी हालत कुछ और होती है, मगर जब वो वापस जाते हैं तो कुछ और हिसाब होती है। आप देखें ये स्पेशल कोई रक्षा आपको नज़र आया है जो गुजरा है। उसके बाद ये मासूम बच्चों के लिए भी ये एरिया इतना मुश्किल का बायस है कि यहाँ पे जो है ये देखें ये कोई यहाँ पे ना कोई इसको रोकने के लिए कोई चीज़ लगी हुई है, कोई सेटिंग नहीं है कि जिससे ये कोई किसी को अंदर गिरने से बचाया जा सके। ये पुल जो है ख़तरनाक है, रात के वक्त कोई भी गाड़ी इसमें गिर सकती है, और बताया भी गया है कि कई लोग हादसे का शिकार भी हुए हैं। आप देखें ये असल में ये इतना रोड होना है खुला, ये आप देख रहे हैं ना ये 60 फुट तक, मगर सूरत हाल ये है कि ये रोड अभी तक बन नहीं पाया है। इतनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन, और यहाँ कारोबार बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और बड़ी तादाद में लोग
यहाँ पे सरमाया कारी भी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हशर हुआ रहा है लोगों का, और मसाइल ही मसाइल हैं। और आप देख लें कि यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से लोगों को ये जो एरिया था जिसको रोका हुआ था, रुकावटें बनी हुई थी, लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने वो एरिया काट के वो गुजरगाहें बनाई हुई हैं, और यहाँ से वो गुजर के आगे जाते हैं और अपने काम वगैरह करते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं कि ये रोड जिसके इस रोड पे ये रोड शुरू कहाँ से होता है, ये मोटरवे चौक के करीब से आप जब गुजरने लगते हैं तो उसके साथ ही ये एक सर्विस रोड है, साथ ही गुजर रहा है, और वो फिर उसके बाद अलमीज़ान कॉलेज आता है, उसके बाद ये आगे अच्छा खासा एरिया है और ये दूर तक ये एरिया जाता है। और सूरत हाल उसी तरह ख़राब है और लोगों के लिए मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी का है कि पानी नहीं है ज़मीन में। दूसरा सबसे बड़ा मसला कि यहाँ पे रोड बेहतर नहीं बने। कुछ गलियाँ पक्की ज़रूर हुई हैं और कुछ हो भी रही हैं, मगर ये रोड ना बनने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। आप देख रहे हैं एक बुज़ुर्ग जो है वो गाड़ी से लिफ्ट लेने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल कोई गाड़ियाँ कोई सवारी नहीं जाती और बड़ी मुश्किलात का शिकार होना पड़ता है और मसाइल ही मसाइल हैं। आप देख रहे हैं कि ये बुज़ुर्ग न जाने कहाँ दूर तक जाएंगे और बड़ी मुश्किल से वो अपना सफ़र मुकम्मल करेंगे। आप देखें यहाँ पे पोश लोग भी आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। उनका तो बंदोबस्त है कि उन्होंने तो अच्छे शीशे लगाए हुए हैं और वो इस चीज़ से तो बच जाते हैं, मगर जो आम लोग हैं उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारा एरिया इस वक्त जो है वो गर्द व गुबार की लपेट में है, और इसी तरह अगर गर्द व गुबार रहे तो लोगों के लिए नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और फेफड़ों में जो है ये मट्टी जाने से उनके लिए प्रॉब्लम और बीमारियां पैदा हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये गेट तक अटा हुआ है और सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस है ये एरिया, क्योंकि सड़क बन नहीं रही। कुछ थोड़ी सी सड़क की मुरम्मत ज़रूर हुई है, मगर जो मुकम्मल बनना चाहिए थी अभी तक वो सड़क नहीं बन सकी है। आपको दिखा रहे हैं दूर से ये एरिया, और ये कुछ दोस्त यहाँ से गुज़र भी रहे हैं और गर्द गुबार की वजह से हर बंदे को बहुत ज़्यादा परेशानी है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस एरिया के लिए कुछ बेहतर बंदोबस्त करे। इस रोड की तामीर के लिए फ़ंड्स जारी होने चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट तरीन रोड है और इस पे बहुत ज़्यादा तिजारती सरगर्मियाँ हैं, कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं। यहाँ पे टनों के हिसाब से जो है वो लोहा जाता है, टनों के हिसाब से बिजली और ईंटें और बहुत कुछ आता है। बच्चों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि बच्चों को खांसी और गला ख़राब हो रहा है। स्कूल के लिए भी जाते हुए उन्हें मसाइल का शिकार होते हैं। वो कोई प्रॉपर स्कूल भी नहीं है ख़ास। और आप देख सकते हैं हर तरफ जो है गर्दो गुबार से हर चीज़ अटी पड़ी है, और अगर ये रोड बन जाए तो लोगों के मसाइल हल हो जाएं, लोगों की परेशानियां कम हो सकती हैं। और इस रोड को अब बन जाना चाहिए। लोग इस रोड के बनने के इंतज़ार में हैं कि रोड ये जल्द से जल्द बन जाए और लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। अब ये देखें कि यहाँ पे अचानक ही ढलवान आई है और उतराई है और कुछ ऊपर से सेटिंग भी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा एरिया इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके साथ अहम तरीन सेक्टर्स लग रहे हैं। यहाँ पे G15 लग रहा है, उसके साथ साथ I14 इसके साथ साथ जो है वो और बहुत सारे एरिए हैं जो इस तरफ हैं जो उसके साथ साइडों पे लग रहे हैं, मगर इस रोड के ना बनने की वजह से मसाइल ही मसाइल हैं। और आप देख सकते हैं कि अचानक ये अतराई आई है और यहाँ भी रोड ख़राब है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं गाड़ी गुजर रही है, इसी तरह इनको रोज़ाना बड़ी मुश्किलात से गुजर के आना पड़ता है और ये बेहतर सूरत हाल नहीं है। और ये रोड कहते तो ये हैं कि इसको एक लंबा अरसा हो गया है, पहले शायद ये बनाया गया था, मगर टनों के हिसाब से जब ये इस पे से सरिया वाली गाड़ियाँ और बड़ी 22 व्हील गाड़ियाँ जब बड़े बड़े ट्रालर गुजरते हैं तो फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे सूरत हाल आप देखें, ये
ये कोई सेटिंग नहीं है, मगर ये लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत खोद के अपने लिए बनाए हुए हैं। लोग इसमें से भी गुजर के आते और जाते हैं। ये उनके लिए गुजर गाह है। आप देख सकते हैं ये गंदे पानी के निकास के लिए ये छोटा सा पुल बना था, मगर लोग यहाँ से गुजर के इस रोड पर आते हैं और इर्द गिर्द जाते हैं। और ये आलम कम्प्लेक्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक भी लोग आते हैं, मगर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इस रोड के लिए लोगों की यही मुतालबे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि ये पानी की ट्राले आपके जो है ना, ये टैंकी आपको अगर इस रोड पे नज़र कोई आती हैं तो सबसे ज़्यादा ये पानी की टैंकी हैं, जो रोज़ाना कम अज़ कम एक टैंकर वाला कम अज़ कम 60 से 70 चक्कर लगाता है। और यहाँ टैंकियों की भरमार है, इसलिए कि यहाँ पानी नहीं है। आप देखें इतनी बड़े बड़े इमारतें तो बनी हुई हैं, मगर रोड सही ना होने की वजह से मसाइल हैं। अरबाब इख्तियार से इस वीडियो के ज़रिए दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द से जल्द मुरम्मत कराया जाए, ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके और इस गर्द व गुबार से उनकी जान छूट सके। बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए अख्तर सिद्दीकी को, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। ये जो होटल जो बना हुआ है, ये उसी रोड जो हमने आपको दिखाया था, लिंक रोड, ये उसकी बैक साइड है। ये इस पे भी एक रोड गुजर रहा है और ये सुनने में यही आया है कि ये रोड भी साथ उसके क्लब किया जाएगा और फिर उसके बाद बनाया जाएगा, मगर उसके बावजूद ये एरिया अभी तक सिक्योर नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारोबार तो है और अच्छा खासा कारोबार है, मगर एरिया सिक्योर ना होने की वजह से ये मसाइल अभी तक बरकरार हैं। और धूल मट्टी की वजह से आप ये देखें यहाँ कितनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह लोग रोटी वगैरह खाने आते हैं, और यहाँ पे जो है वो धूल मट्टी की वजह से मसाइल हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि आपको क्या फ़ील होता है कि यहाँ पे वाकई धूल मट्टी की वजह से आप क्या समझते हैं कि धूल मट्टी इस पे असरअंदाज होती है खाने पे? नहीं होती। आप समझते हैं ठीक है, मसला कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? सही है। और ये आप देख रहे हैं खाना खा रहे हैं, हमारे एक साथी ये बना भी रहे हैं और उनसे भी हमने बात की है। और आप देख रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है, ये लिंक रोड के बिल्कुल साथ ही का एरिया है। और यहाँ पे आप देखें, जो हमने आपको चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि वो एक स्कूल भी है, उस स्कूल के बच्चे एक बड़ी तादाद में यहाँ पढ़ने आते हैं। और ये धूल मट्टी की वजह से आप बताएं कि स्कूल का जो स्कूल के मामला ठीक न होने की वजह से, धूल मट्टी की वजह से बच्चों के लिए यहाँ पढ़ाई करना भी इंतहाई मुश्किल है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंतहाई हालत ख़राब है। और ये सारा एरिया तकरीबन उस एरिया के साथ लिंक्ड है, जिसमें हमने आपको बताया कि इस वक्त जो है धूल मट्टी के बादल जो है वो इस वक्त इस एरिया में मुसलसल छाए हुए हैं और कारोबार जो है वो ख़राब हो रहा है। और आप देख रहे हैं ये चीज़ें जो पड़ी हैं, इनका भी हशर नशर धूल मट्टी की वजह से हुआ है। और जब तक ये रोड मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं और हर तरह की ट्रैफिक जो है वो है। और ये देख लें, और ये सीवरेज लाइन ना होने की वजह से पानी भी मुसलसल रिसता रहता है और लोगों के लिए मुश्किलात का बायस है। और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए तो ये पानी ज़्यादा उनके कपड़े ख़राब करता है और उनके लिए मसाइल होते हैं और वो उनके कपड़े पाकीज़ा नहीं रहते। और ये देख लें आप, ये रोड जो है ये अच्छा खासा यहाँ पे कारोबार है। एक वक्त में यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियों की तादाद है कि आप सोच नहीं सकते। और ये एरिया इतना मसरूफ़ तरीन एरिया है, इसको आप कह सकते हैं कि कमो बेश एक घंटे में कम से कम 500 से 700 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से ज़रूर गुजरती हैं। और ये एरिया देख लें आप, ये सड़क का हशर देखें, जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह मामलात हैं, जगह जगह खड्डे हैं और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये सड़क का हशर है और मामलात इंतहाई बुरे लग रहे हैं। और ये देखें, ये रिक्शा गुजरा है आपके सामने, ये रोड सही ना होने की वजह से मसाइल हैं। और ये देख लें आप, ये कि एक तरफ ये ग्रीनरी खुशनुमा ग्रीनरी है, दूसरी तरफ ये कश्मीर हाईवे है और उसके साथ फिर इस तरह का रोड।
اس روڈ کی وجہ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ مسائل ہیں لوگوں کو، اور ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس روڈ کی وجہ سے لوگوں کے تاثرات سنائیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پر کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے اور سارے معاملات بھی چل رہے ہیں، مگر روڈ نہ ہونے کی وجہ سے، روڈ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اب دیکھیں یہ اس پہ مٹی زیادہ تر پڑی ہوئی ہے. جب بارش آتی ہے تو یہ مٹی ایسے مشکلات کا باعث بنتی ہے کہ یہاں پہ موٹر سائیکل پھسلتے ہیں، اچھے خاصے حادثات جو ہیں وہ یہاں رونما ہوتے ہیں. اور یہاں پہ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کا گزرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور یہ روڈ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں یہ کنسٹرکشن بالکل روڈ کے اوپر ہو رہی ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ روڈ 60 فٹ تک اندر جانا ہے. اگر یہ 60 فٹ تک اندر بننا ہے یہ روڈ، تو پھر یہ کنسٹرکشن کی اجازت کون دے رہا ہے؟ یہ لوگ پھر مسلسل کنسٹرکشن کیوں کر رہے ہیں اور اپنے جو ہے نا کروڑوں روپے اس پہ انویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ حکومت تو پہلے ہی جو ہے اس طرح کے معاملات پہ آپریشن مسلسل کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے. یہ جان چھڑائی ہوئی ہے لوگوں نے، اور شیشے لگوائے ہوئے ہیں. کیا ہو سکتا ہے اب ایسے میں؟ جو صورتحال نظر آ رہی ہے انتہائی عجیب ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوستوں سے آپ کی گفتگو بھی کروائیں جو یہاں پہ دکاندار ہیں اور جو بالکل روڈ کے پاس ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ جو ہیں ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں. ابھی ہم قریب بالکل دکان پہ آئے ہیں تو ہم دوست سے پوچھتے ہیں کہ اس روڈ کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ بہت زیادہ ٹینشن ہے اس روڈ کی وجہ سے. یہ کب سے آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ روڈ آپ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ کب سے دکان ہے آپ کی اور یہ کب سے ایسی صورتحال ہے؟ 5 سال ہو گئے یہاں پہ، مگر یہ روڈ بہت ناقص ہے، بہت ہی زیادہ. تو کیا کہتے تھے یہ روڈ بنے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ کب سے سنتے آ رہے ہیں یہ روڈ بنے گا، اس کا ٹینڈر ہو گیا؟ بہت دیر سے سن رہے ہیں مگر بن نہیں رہا ہے. بن جائے تو بہت مہربانی ہے. آپ کو اس کی وجہ سے شیشہ لگوانا پڑا ہے، دھول آتی ہے پھر سارا کچھ اتنا گندا ہو جاتا ہے. اور یہ پھر آپ کو مقصد یہ کہ آپ کو ایک شاگرد تو پکا اسی پہ ہی رکھنا پڑتا ہوگا کہ وہ سارا دن بس اس کو صفائی اور ستھرائی میں ہی لگا رہتا ہوگا. اور یہ دیکھیں یہ بہت خوشنما انداز سے انہوں نے کپڑے بھی سی رکھے ہیں، بڑے زبردست جو ہے یہ ماشاءاللہ بڑے زبردست ٹیلر لگ رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی کبھی ان سے کوئی اچھا سا سوٹ بنوائیں. ہماری کوشش ہے کہ فی الوقت تو ہم اس ایریے کی جو مسئلہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس روڈ کے ساتھ ایک ہوٹل بھی موجود ہے جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ کھانا کھانے آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے اب مٹی اور دھول کی وجہ سے یہ اپنا جو ہے وہ تنور وغیرہ یہاں سے ختم کر کے اب وہ دوسری طرف شفٹ کر رہے ہیں تاکہ اس مٹی اور دھول سے بچ سکیں. اور اس کے لیے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہاں جی پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جو ابھی تک بن نہیں پا رہا. اس میں اچھی خاصی ٹریفک ہے مگر یہ ابھی تک سروس روڈ نہیں بن رہا. آپ دیکھیں کتنی دھول مٹی ہے یہاں پہ. اور یہ اچھا خاصا زبردست ایریا ہے، درخت یہاں پہ شاندار لگ سکتے ہیں، مگر یہاں صورتحال دیکھ آپ دیکھیں ہر چیز پھٹی پڑی ہے. کتنا رش ہے، اور اوپر آپ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایریا. ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا اس لیے رہے ہیں کہ یہ اگر روڈ بن گیا تو کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا. ابھی تک فائدہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا روڈ ہی خراب ہے.
یہ دیکھیں مٹی ریت ہر چیز اٹی پڑی ہے. موٹر وے کے ساتھ یہ جو لنک روڈ ہے، میں تو خیر ابھی اس کو بھی آپ کشمیر ہائی وے کا حصہ کہتے ہیں، مگر یہ پہلے موٹر وے ہوا کرتی تھی. یہ لوگ اسی کو موٹر وے کے طور پہ سفر کرتے تھے. اب بھی یہ جا کے موٹر وے پہ ملتی ہے، مگر اب اس کو کشمیر ہائی وے کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ میں چاہ رہا تھا آج آپ کو یہ ساری صورتحال بتاؤں کہ لوگوں نے بہت زیادہ آس پاس گھر بنا لیے ہیں، مگر یہ سارا ایریا جو ہے 60 فٹ تک اندر آنا ہے. یہ حلقہ جو ہے وہ اسد عمر کا ہے اور وہ دوسری مرتبہ اس علاقے سے منتخب ہو رہے ہیں. مگر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ صورتحال سڑک کی کیا ہے، کہ اب ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگوں نے بالکل سروس روڈ کے اوپر مکان بنا کھڑے. یہ حالت ہوئی ہے روڈ کی، دیکھیں آپ. کب روڈ بنے گا، لوگوں کی آسانی ہوگی، مگر یہ دیکھیں بالکل 60 فٹ یا 20 فٹ کے فاصلے پہ ہر چیز بنی ہوئی ہے. یہ کل ساری عمارتیں گرانی پڑیں گی اور تب جا کے یہاں پہ ٹول ٹیکس کتنا لیا جاتا ہے، لیکن سڑک کی صورتحال دیکھیں کتنی گندگی مچی ہوئی ہے اور ہر چیز ایسے مٹی سے اٹی پڑی ہے. یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ چلتے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اندازہ ہو سکے آپ کو کہ اس روڈ کے نہ بننے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک عمارت یہ بھی گرانی پڑے گی. یہ 60 فٹ کے دائرے میں آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے 30 فٹ جائے گی، 40 فٹ، کوئی 50، کوئی 60. تو مختلف یہ اندازے ہیں اس روڈ کے حوالے سے. مگر آپ دیکھیں یہ سارا ایریا وہی ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا. دھول، مٹی، گرد و غبار کے بادل ہیں ہر طرف. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سکول بنا ہوا ہے، مگر یہ بھی 60 فٹ کے دائرے میں آرام سے آ رہا ہے. اب یہ اتنی عمارت بنا دی ہے، اس میں پیسہ کما رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا ایریا اس وقت جو ہے وہ غلط بنا ہوا ہے. اور یہ روڈ جب بنے گا تو یہ ساری عمارتیں گرانی پڑیں گی، مگر کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ حالانکہ ان لوگوں کو نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں کہ یہاں پہ تعمیرات آپ نہیں کر سکتے، مگر اس قوم کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ جہاں بھی کوئی غلط حساب ہو قوم اس میں بھاگ کے جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں لکھا ہوتا ہے ہارن نہیں بجانا وہیں ہارن بجاتے ہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے یہاں پہ گاڑی کھڑی نہیں کرنی وہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گاڑی کھڑی کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اور ہسپتالوں میں ہسپتال کے پاس سے گزرتے ہوئے زیادہ ہارن بجاتے ہیں، اور ہسپتال کے باہر ایسی جگہوں پہ بھی پارک لوگ کرتے ہیں کہ جہاں پہ مریض اگر کوئی پھنس جائے تو اسے نکالنا ہی عذاب بن جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی ساتھ کا ایریا ہے. اب یہ دکانیں اتنی سی بنی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری توڑنی پڑیں گی. کیوں؟ یہ سارا ایریا جو ہے وہ روڈ میں آئے گا. اب روڈ بنے گا تو پھر ساری صورتحال سمجھ سکیں گے ہم. اب دیکھیں یہ ہے
यहाँ पे किसी ने ऑयल एजेंसी भी खोल रखी है। पता नहीं अब इसके पास इसका इजाज़तनामा है नहीं है। चल रहा है इस मुल्क में जो भी कुछ चल रहा है, बस कोई पूछने वाला नहीं है और कोई नहीं पूछता भाई क्या हो रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ सारा रोड, ये मोटरवे चौक से आगे तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखें, ये सारा एरिया, ये पुलिस चेक पोस्ट आ रही है और पुलिस चेक पोस्ट पे आप देखें उसके आसपास भी सूरत हाल क्या है। जो बाड़ लगी हुई थी उसको भी लोग तोड़ देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं, बस हर बंदा अपने हिसाब में चल रहा है, खुश है हर बंदा भी ठीक हो रहा है। ये देखें कितना गर्दो गुबार, यहाँ से गुजरने को छोटा सा रास्ता भी बना हुआ है। अब ये मकान देखें बिल्कुल रोड के ऊपर है। पुलिस चेक पोस्ट है मगर लोग यहाँ पे हम नशा कर रहे हैं, अंदर मजे से बैठा है वो नशा कर रहा है बंदा। पता नहीं इस मुल्क का कब किबला सीधा होगा और लोग तो हया करेंगे तो अपने मामलात को ठीक करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सारा एरिया, इसलिए कि ये जब तक ये रोड नहीं बनता यहाँ पे लोगों के मसाइल रहेंगे। लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दमा, ये सारी बीमारियां सिर्फ इस वजह से लग रही हैं कि यहाँ पे गर्द गुबार है। इस रोड पे आप देखें मुसलसल हैवी ट्रैफिक रहती है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ गुजरती हैं और इन गाड़ियों के लातादाद गाड़ियों की वजह से धूल मट्टी के बादल कायम रहते हैं। आप देखें खुद मैंने भी मास्क लगाया हुआ है इसी वजह से कि ये यहाँ पे धूल मट्टी बहुत ज़्यादा है और ये आना जाना इतना आसान नहीं यहाँ से। और आप देखें एरिया, अब एक और इमारत आ रही है, ये भी बिल्कुल ही रोड के ऊपर है और जब कल ये रोड के लिए जगह गिरानी पड़ी तो ये भी गिरानी पड़ेगी। और उनको पता है कि ये सब गैर कानूनी है, गैर आईनी है, मगर क्योंकि हमारा वतीरा है कि हमने गैर कानूनी काम ही पसंद करने, गैर कानूनी धंधे ही हमें अच्छे लगते हैं और इसलिए कोई रोक टोक नहीं है और मज़े कर रहे हैं लोग और चीज़ें बनाई हुई हैं। देखें ट्रक गुजर रहा है, ये देख सारा एरिया देखते हैं। कोई शक नहीं इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है, मगर लोगों ने कब्ज़े जमा के और तजावज़ात कर के इस शहर को भी जो है वो जंग आलूद कर दिया है। छोटी सी सड़क है और हैवी ट्रैफिक है। माइंड न कीजिएगा, मैंने आज
موبائل کو تھوڑا لیفٹ پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ میرا ایک موبائل پہلے ہی جو ہے اسی طرح جاتے ہوئے کسی موٹر سائیکل والے کی مہربانی ہے کہ اس نے سر پہ پہلے گن کا دستہ مارا اور پھر موبائل چھین کے فرار ہو گئے تھے. تو یہ اس لیے بھی احتیاط کرنی پڑ رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم اس جگہ تک آ گئے ہیں کہ جہاں تک میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اب یہ درمیان میں یہ اسلام آباد فیز 1 فیز 2 ہوم کا جو ہے اسلام آباد ہوم فیز 1 2 3 یہ اس کی طرف رستہ جا رہا. اللہ معاف کرے بس. اور گرد و غبار بس اور کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے گرد و غبار کے. اٹا پڑا ہے پورا شہر. اب یہ مالٹے سیب یہ لوگ کیسے کھائیں گے جو اٹا پڑا ہوا ہے گرد و غبار سے. اگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہر کوئی مزے کر رہا. اب دیکھتے ہیں. ہم آپ کو میں جگہ دکھاؤں گا کہ لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے باڑ تک کو اکھاڑ پھینکا. جب بھی وہ بنا کے جاتے ہیں تو دوبارہ پھر وہ کر جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہے باڑ کا کیا حال ہوا ہے. ظاہر بات ہے مجھے بھی یہیں سے گزرنا ہے. خیریت ہے. یہ دیکھیں یہ ہے روڈ جس کی بات میں کر رہا تھا. اور یہ روڈ پتہ نہیں اب اللہ ہی کرم فرمائے اور کوئی کسی کو شرم آئے اور یہ روڈ بنا دے. اور ورنہ حالات بڑے خراب ہیں. میں نے آپ کو پیچھے سے بھی دکھایا یہ سارا ایریا ایسے ہی ہے. بس کیا کہیں ہوا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں لوگوں نے کہاں قریب مکان بنائے ہوئے ہیں. اور دیکھیں یہ بالکل روڈ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیں مکان یہ سارا روڈ کے اندر آ رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یہ ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ تو نہیں دے رہی پر تساں کیڑا دے چھڑیا. وہ تو نہیں دے رہی. لوکاں اے چیزاں چاہیے. لوکاں اے نہیں چاہیے کہ فلانے اندر کر چھوڑو فلانے باہر کر چھوڑو. اے لوکاں نہیں چاہیے. چھوڑو اے لوکاں کوئی بھی نہیں ضرورت. بالکل لوکاں چاہیے بنیادی ضرورتاں. لوکاں یہ چیزاں چاہیے. لوکاں اس سے کوئی ضرورت نہیں. نواز شریف اندر کر چھوڑو زرداری اندر کر چھوڑو شہباز شریف اندر کر چھوڑو جناب خواجہ آصف اندر کر چھوڑو خورشید شاہ کر چھوڑو. 5% چھوڑو. ہن جڑی تنخواہ بھی ودی ہے کسے نہیں ودی نہیں سارا نہیں ودی. جا کے پتہ کرو نا کسے سارا نہیں ادھے محکمے نہیں ودی ہے نہیں ودی. وہ نہیں ودی کسے سارا محکمہ ڈور ٹو ڈور محکمہ پھرو نا کتے سارا نہیں ودی. وہ ساڈا شیشہ آپ اساں مزدوری کر کے لایا نا عمران خان نے لوا کے دیتا. نسن دی بنا رہے ہیں. نسن دی بنائی ہے. نسن دی نس گئے. ساڑا شہر جت گئے.
ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ कैसी ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो। ये देख रहे हैं जी एक दुकान पे अब सोफ़ा बन रहा है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत हो रही है। ये सोफ़े बन चुके हैं, देखे बड़े खूबसूरत सोफ़े बनाते हैं ये। पीछे मटेरियल भी इन्होंने रखा हुआ है और ये ज़बरदस्त किस्म के सोफ़े बना रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, मुसलसल हम आपको सोफ़ा बनता हुआ दिखा रहे हैं। अब देखें कितनी मेहनत होती है तब जाके ये सोफ़े बनते हैं।
एक सोफे पे अमूमन कितना टाइम लग जाता है? 3 दिन, हाँ, कम से कम 3 दिन 3 दिन? जी। यानी पूरा सेट बनाने में या सिर्फ एक सोफा? नहीं, पूरा सेट बनाने में। पूरा सेट बनाने में जो है वो 3 दिन लगते हैं। इसका मतलब है ये बहुत मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला भी है, दिमाग वाला भी है। गैस कवर कर रहा हूँ। ये फिर आए हैं, देख ले, ये फिर आए हैं। फिर आए अमन, फिर आए। क्यों नहीं चली तुसां तुसां की हुकूमत होने को दूर अगर तक की इमरान पार्टी रजी रजी लोग जरा चलो कम हो सुनो इमरान पार्टी ने जो बता रही है तो नहीं देने लोग जो इमरान पार्टी को दूर रखते थे अपोजिशन हमें वोट देने नहीं जरा इसका वो सबकी तरह खैर है, पोजीशन ही इंसान है ना, वो जितना वो तो इंसान तो बिल्कुल इंसान ही फिर है उसकी लेकिन क्या इन्होंने काम अच्छे नहीं ना काम क्या तो धांधली हो रही है, पॉलिसियां इन्होंने जो है ना मुल्क से वो करकर्दगी बिल्कुल नहीं है तो ये लोग ना नहीं पहचाने सिर्फ और सिर्फ जितनी भी स्कीमां ने बहुत स्कीमां सब के कर्जा स्कीम के मकान स्कीम के इसे 12,000 रुपया ले है ना, वो 12,000 छोड़ो 12,000 मिले ना चालू अच्छा हलाल के पैसे ले लो, उनको क्यों कहते हो फराड है? सबको जी ना लावा दो तो मैंने दे दे देखो हां और तुझे बिल्कुल भी मैंने लेटर भेजे है ना तेल गार्डन वाला, वो तो ये देखें, काम न होने की वजह से दुकानदार सोए पड़े हैं। एक बार फिर हम देख रहे हैं सोफ़ा बनाने का सिस्टम। उधर थोड़ी सियासी बहस चल रही थी कि आया नून लीग अच्छे काम करती रही है या तहरीक इंसाफ, वो भी हमने आपको बहस सुनवाई है। अब देखते हैं कि ये सोफ़ा जो है ना अब कितनी देर में कंप्लीट होता है। इस पर लगता है काफ़ी टाइम लगेगा और जब ये बनेगा तो फिर इस रुख की तरह ये ऐसा बनेगा। ये आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त शीट इस्तेमाल हुई है। ये बता रहे थे कि अब जो फोम है वो काफ़ी महंगा हो गया है, पहले सस्ता था मगर अब महंगाई के साथ साथ जो है वो भी महंगा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत सोफ़ा जो है वो बन रहा है और मुसलसल जो है ये काम पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि